अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सैयद सिफ्तान अली और आप देख रहे हैं मेरा उर्दू चैनल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरतानिया का इंट्रा पार्टी इंतखाबात का ऐलान हो चुका है, जो कि मुल्क 2 मार्च 2021 को मुनक्किद हो रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मकबूल तरीन जमात है। हमारे जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो इस इंतखाबात में काफ़ी दिलचस्पी ले रहे हैं, और इसी सिलसिले में बरतानिया के दारुल हुकूमत लंदन में आज हम मौजूद हैं और हमें ज्वाइन किया है मलक फैज़ान ने, जो कि उम्मीदवार हैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के। आइए हम इनसे बात करते हैं, इस इलेक्शन के बारे में इनसे पूछते हैं और इनके बारे में भी हम जानते हैं। जी वालेकुम अस्सलाम। सैयद सिफ्तान अली शाह, मैं आपका मशकूर हूँ। थैंक यू फॉर योर टाइम। मैं मलिक फैज़ान बचपन से ही पीटीआई का कारकुन हूँ और इन द यूके मैं एक बिजनेसमैन हूँ। फूड चेन चला रहा हूँ अलाशिम खैबर रेस्टोरेंट के नाम से, और दिस ईयर आई एम द कैंडिडेट ऑफ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एज वेल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ग्रुप्स में बिखर चुकी है। आप मुझे ये बताइए कि यूके में, स्पेशली लंदन में, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इसके अंदर ग्रुप हैं या कि आप अपने एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ चलते हैं? यूके के अंदर जो इलेक्शन होते हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शन, तो इसमें बहुत सारे पैनल्स होते हैं। अब लंदन में हम दो पैनल्स हैं, एक मियाँ वही साहब का है और एक हमारा पैनल है। और इसमें कोई ज़ाती मफाद के लिए नहीं इलेक्शन लड़ा जाता। ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन है, हमने पार्टी के मफाद के लिए इलेक्शन लड़ना है। कोई भी आगे आ सकता है, इसके लिए कोई लिमिटेशंस नहीं है। कोई भी आके इलेक्ट होके लीडर बन सकता है। मुझे ये बताइए कि जो आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के उम्मीदवार हैं, आपके प्रेसिडेंट का नाम क्या है? और इसके साथ साथ मुझे ये भी बताइए कि ये जो आप लोग इलेक्शन में यहाँ पे खड़े होते हैं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन इंतखाबात में, तो इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या रिक्वायरमेंट है? जैसा कि जो मेंबर्स हैं, ऑब्वियसली वो हम सबको पता है, उनका पाकिस्तानी शहरी होना, नादरा आईडी कार्ड होना, प्लस गालबन 36 पाउंड उनकी फ़ी पे करनी होती है, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेंबर बन सकता है। तो इसी तरीके से जो इलेक्शन पे आप हिस्सा लेते हैं, इसमें क्या रिक्वायरमेंट है? सबसे पहले तो मैं आपको बताता जाऊँ कि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो फरजाना मुख्तार साहिबा हैं, एंड शी इज़ वेरी नाइस पर्सन। वो ड्रीम टीम्स की लीडर हैं। इसमें देखें कोई लिमिटेशन नहीं है। पाकिस्तानी शहरी होना ज़रूरी है और कोई भी आगे आके इलेक्शन लड़ सकता है, एज इलेक्शन लड़ के लीडर बन सकता है। एक आपसे यहाँ पे सवाल करना मेरा बनता है। मुझे उम्मीद है कि मुझे आप उसका सही जवाब देंगे, जो कि काफ़ी हमारे जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनका भी कंसर्न है। उसमें ऐसा है कि जो लंदन में अभी कितने 1280 मेंबर्स हैं जो कि एक्चुअल में वोट कास्ट कर सकते हैं। तो कहा ये जाता है कि जितने भी ये जो उम्मीदवारान हैं, जो सदर के उम्मीदवार हैं या नायब सदर या जितने भी जनरल सेक्रेटरी है, तो वो अपने बंदों को खुद से मेंबर्स बनाते हैं। जो पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनकी फ़ी भी खुद पे करते हैं, ऑन एंड देन ऑन रिटर्न वो जो मेंबर्स होते हैं वो आप लोगों को वोट दे के इलेक्शन जिताते हैं। तो इस बात में कितनी हकीकत है, हमारे नाजरीन के लिए बताइएगा। ये जो आपने बात की कि हम मेंबर्स भी खुद बनाते हैं, फीस भी खुद देते हैं, ये टोटली रॉन्ग है। जो भी मेंबर्स है वो अपनी फ़ी खुद देता है। 36 पाउंड वो खुद पे करता है अपनी। हम सिर्फ अपने मेंबर्स को अवेयरनेस देते हैं और उनको अपना मैनिफेस्टो बताते हैं। और ये फ़ी का मतलब मकसद ये है कि रेवेन्यू जनरेट करना बेसिकली। इसमें कोई फंड्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ यही है कि रेवेन्यू जनरेट होता है। जी, ये बताइएगा कि अगर आप इंशाल्लाह ताला उम्मीदवार भी हैं और आप कामयाब होते हैं, आपके जो प्रेसिडेंट हैं वो कामयाब होते हैं, आपका पूरा पैनल कामयाब होता है, तो उसके बाद आप पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी स्पेशली बरतानिया में मुकीम है, उनके लिए आप क्या इक़दामात करेंगे? उनकी बेहतरी के लिए उनको किस किस्म की सहूलियात फ़राहम करेंगे? और आपके पास जो पाकिस्तानी शहरी हैं वो फ़िलहाल भी आते ही होंगे, तो वो अपनी किस किस्म की शिकायत लेके आते हैं और उनका तदारुक आप कैसे करते हैं? उसके बाद आपको पाकिस्तान के अंदर जो है ये जो जितने भी ओहदे हैं, इनका क्या बेनिफिट है? ये रिकग्नाइज्ड जो आपकी पोजीशंस हैं, या कि ये सिर्फ यहाँ पे बरतानिया के अंदर ही फेसबुक के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर जो ये आपके जितने भी ओहदेदारान हैं, सिर्फ इस पे ही एक्टिव हैं? ये आपने नाइस क्वेश्चन किया।
ادھر جو پاکستانی اوورسیز کے مسائل ہیں وہ ان میں ہم ان کی بہت ساری ہیلپ کرتے ہیں، اور موسٹلی ان کے مسائل امبیسی کے ساتھ ہوتے ہیں. زیادہ تر آپ کہہ سکتے ہیں کسی کا پاسپورٹ کا ایشو ہے، کسی کا نیشنل آئی ڈی کارڈ کا ایشو ہے، اور کچھ ایسے بھی آپ مسائل کہہ سکتے ہیں کسی کا کوئی پراپرٹی کا ایشو ہے، اور پھر کوئی میریجز ایشوز ہیں، اور اسی طرح آپ کہہ سکتے ہیں امیگریشن کے ایشوز ہیں. تو ان سب میں ہم ان کی ہیلپ کرتے ہیں. اوورسیز پاکستانی کو کوئی بھی پرابلم ہے وہ ہمارے سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے. انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے ساتھ چلیں گے. جیسے کہ ہمارے جو اوورسیز کوآرڈینیٹر ہیں فور پرائم منسٹر زلفی بخاری صاحب، یا ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب کے فوکل پرسن بھی لندن میں تعینات ہیں، تو آپ کی ان کے ساتھ کوآرڈینیشن ہے؟ وائس پریزیڈنٹ بن جائیں گے تو اس کے بعد آپ کا کیا لاہ عمل ہوگا؟ کیونکہ اس کے بعد آپ بیٹر پوزیشن میں ہوں گے ٹو سالو اوور کمیونٹیز پرابلمز ان پاکستان، جو کہ سب سے بڑی پرابلم پاکستانیوں کو ہوتی ہے، ان کی جو زمین اور جائیداد پہ ناجائز قبضے ہو جاتے ہیں. کوئی بھی اوورسیز پاکستانی بار بار پاکستان کے چکر یا عدالتوں کے چکر نہیں لگا سکتا. تو اس سارے معاملات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ آپ ان کا ہیلپ کر سکیں گے، ان لوگوں کی ہیلپ کر سکیں گے اور ان مسائل کا تدارک کر سکیں گے؟ اس میں دیکھیں کہ وی آر دا وین وی ون دا الیکشن وی آر دا پارٹ آف دا گورنمنٹ ایز ویل. تو جو بھی پاکستانی اوورسیز کو ایشوز ہیں وہ ہمارے سے وہ ڈسکس کر سکتے ہیں. ہم ایز اے ٹیم چلتے ہیں. ہمارے پینل میں 6 بندے ہوتے ہیں: پریزیڈنٹ، سینئر وائس پریزیڈنٹ، جنرل سیکرٹری، پھر ایڈیشنل جنرل سیکرٹری، انفارمیشن سیکرٹری اینڈ دا وومن سیکرٹری. تو ان کو کوئی بھی ایشو ہوتے ہیں ہم ان کو بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں لیک آف انفارمیشن ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے ان کے رائٹس کیا ہیں، انہوں نے کیسے اپنا جو پرابلمس ہے وہ سالو کرنا ہے. ان کو ہم گائیڈ کرتے ہیں اور بائی لا اور ریگولیشنز کے تھرو ان کی پرابلمس حل کی جاتی ہیں. یہ نہیں کہ آپ نے جو پہلے کوشچن کیا کہ سوشل میڈیا کے لیے ہی کی حد تک ہی محدود ہے، یہ نہیں ہے. یہ جو ہے ہم جو ہے گورنمنٹ سے بھی ہمارے ریلیشن ہوتے ہیں، اور یہ جو پینل جیتا ہے یہ ہمیں نوٹیفیکیشنز اور یہ پرائم منسٹر کی طرف سے عہدہ ملتا ہے. لندن میں 2 پینل ہیں، ایک آپ ڈریم ٹیم اور جو دوسرا پینل ہے وہ یونائٹڈ فار پیس. تو اس کے جو پریزیڈنٹ کے کنٹیسٹنٹ ہیں ان کے بارے میں لوگ برطانیہ میں جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بات یہ کر رہے ہیں، وہ ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کے، لیکن وہ برطانیہ کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کے جو ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کے کیس ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں عدالتوں میں. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ہم نے بالکل سچ کہا کہ وہ میاں وحید صاحب جو یونائٹڈ فار پیس کے ہیں وہ ان کا کیس ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اس بارے میں یہ کہوں گا کہ پی ٹی آئی کے سپیریئر اور الیکشن کمیشن کو اس کے بارے میں دیکھنا چاہیے اور نوٹس لینا چاہیے. جی بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا اور انٹرویو کا. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور امید کرتے ہیں جو بھی انسان کامیاب ہو وہ ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کی ایک سچی آواز بنے اور ان کے مسائل کا حل کرے. ناظرین بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، اور مزید معلومات کے لیے میرے چینل کو دیکھتے رہیے. خدا حافظ.